zara nyuman jamana jazakallahu khairan alaman garam khaira jazakallahu khairan alaman zara nyuman jamana nyumanya tebsigi ba khairan alaman garam nyumanya tebsigi ra khairan alaman garam khaira amala tanun ka barkada ame demeni ni afi amaya fadeli ame sheria ka fo botu man cité jensa lo fona kala kili ame sheria ka fo buti muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jolo ka cidin ame ala deli ala ka kisinne ma jaya ka na so dungo wana jini mo wani sina mo bela dele fo ta sal kema do ma oto no ko ambade Allah subhanahu wa ta'ala ayam wele ni limane atoye kanga sira ale Allah subhanahu wa ta'ala nye anga naso saya kana soro ka soro ante islamai no kera ijotala sabu Allah subhanahu wa ta'ala yenda abato do koso aya ka chide unchi wala sa ko ka kekanye mission foi ta ramadena dugulo koka fo iga son Allah subhanahu wa ta'ala ka jonyama ka beni aka chidenw ka sunnanu ka taabolo ni mami ni yo jate mina ka fo ko ye choix ko ye na yi jaiba ke na yi jaiba to yi kana so iga sare aya in koro de yoy kana so iga sare ni ko konete sunna mo ye o koro de ki ko konete ala ka jo ikra so iga sare sino imtan ni tigi soro ye ibi danta ñini ngali folo marna bok joni tigi ni mi tigi la jonne ta ma nabi yuk joni ye kan nabi nyuma ye de shehu karsa de doa au ka kabila na au ka tabolo de doa au ka dien kotigu de doa o ma dinu iga dine be mi o ike dien fomiani tabulu mi o de doa laïcité de doa démocratie de doa état tu ni dien iba sharia site kana so ika sare toya walma ni sarai gila jay kata ro min tala ka ro o de la Allah subhanahu wa ta'ala ko kan kana son ka sa ka so ante islamay sabu ni sara ka so ete islamay o de safu yi bofu safu ala kan kisoma amal mo bido o ye jomene kalo le folay ina fo asalatira chugumina maamu ni olu ka baara bɛnnen bɛ kalo ɲinini ma u y'a sabati an ye ka fɔ bi ye kalo tile fɔlɔ ye n'o ye jɔmɛnɛ kalo ye a bɛ fɔ a ma shahrullah muharram nin kalo in ni a jɔra tan a b'an hakili jigin ko ba saba la o ko ba saba in silamɛ ka kan ka o bɛɛ lajɛlen kiti dɔn k'a dɔn k'a kɛ sabu ala mago tɛ kodɔnbali ka alabato la ala mago tɛ kodɔnbali ka alabato la a mago tɛ maa min fana b'a dɔn a t'a waleya a mago t'o fila si ni ne jɔra seli la i bɛ ala deli i ka farida n'i ka nanfilaw bɛɛ la min na k'o de ye nin yɔrɔ ye اهدنا الصراط المستقيم الانكنا صراط الذين صراط الذين انعمت عليهم مو كسر قلوب ينما كمامنك غير المغضوب عليهم اما ادمن تمون كرو نولي يهوديو وبادو وتاكي
wala dallin ani mamunu ni olu fana t'a dɔn u ko k'u b'a kɛ n'o ye nansaraw ye u ma kɛ ala jugu ye parce que k'u tɔgɔ ko yahudiyaw walima nansaraw dɛ la u kɛra ala jugu ye parce que a sababu de bɛ yen nin b'a dɔn a y'i ban nin t'a dɔn a ko k'a b'a kɛ wa silamɛ o silamɛ n'i ye ninnu ladege i n'u ye kelen ye dɛ k'ala bato kunfinya kan an sera a kɛcogo la an ma se a kɛcogo la ala k'a minɛ ala t'a minɛ hali k'i n'i yɛrɛ nɛgɛ o duwawu fɔ sugu ala t'o jaabi ɔ ka k'a dɔnbaga ye fana ka kɛ sitana ye ka maaw lafili i yɛrɛ t'a kɛ i bɛ kɛ sababu ye ka maaw fana lafili o man ɲi dɛ maa minnu bɛ ala ko kɛ e b'olu sabote maa minnu bɛ ala ko kɛ i b'olu bɔ a la k'e ye dɔɔninkɛbaga ye o man ɲi dɛ i fana b'a kɔnɔ an bɛ duwawu fɛn fɛn kɛ a bɛ ta nin de kama kɔrɔ nin fɛn saba min ni jɔminɛkalo bɛ o yira an na an k'olu kitiw dɔn k'a lawaleya a fɔlɔfɔlɔ ye a b'an hakili jigin alakira ka hijira la parce que an yɛrɛ ko ten ko san yɛlɛma silamɛw ka san yɛlɛma don dɛ silamɛw ka san yɛlɛma don an ma petari mankan mɛn an ma yɔrɔw parilen ye an ma taa message de vœux kɛ Allahu akbar قتلتنا اليهود والنصارى نعم silamɛw ka san yɛlɛmana bi ye san tile fɔlɔ ye nka tuma dɔ hali silamɛdenw yɛrɛ t'a kalama parce que kafiriw y'an hakili monopoliser k'a k'u ta ye u y'an mentali yɛlɛma pewu nin bɛ hakili jigin kodɔnna dɔ ka kuma la ko n'i bɛ fɛ ka diɲɛ kɛ i ta ye dɔrɔn ko kalansow monopoliser a bala kalanso minɛ i ka media minɛ kunnafoni sira nin fila n'i y'o minɛ ka ban a banna i tilala o bɛ yɛlɛma ka k'i sago ye pewu o kosɔn anw ta ninnu n'o ye ala ta ye o de bɛ saboter ko anw tɛ dɔwɛrɛ ye fo les religieux anw bɛ bila kɔfɛ duguma ko société civile u yɛrɛ mago t'olu la anw ka jamana ninnu kɔnɔ ka adamadenw mentali yɛlɛma ka dɔw kɛ sanfɛ ka dɔw kɛ cɛmancɛ la ka dɔw kɛ duguma nka ni maa min tulonkɛra silamɛya la walahi kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don i ni maa tɛ jɛ ka résultat ye dɛ i yɛrɛ kelen laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra o de don i bɛ na i kelen i bɛ t'i ka résultat minɛ parce que i kelen-kelenna an bɛɛ kelen-kelenna de o aw delila k'a ye ko muso dɔ filɛ nin ye k'a bɛ ka den camanba wolo ni muso min y'a kɔrɔbɔ k'a kɛ n ko mɔgɔw bɛ taa jɔ k'i lajɛ de komi kabakomafɛn i sera den 3 4 ma 5 ma mɔgɔw b'i lajɛ komi kabakofɛn jama tɛna ɲɔgɔn fɛ dɛ kelen-kelen de don hali n'i ye 3 ni 4 sɔrɔ k'u bɛna ɲɔgɔn kɔ de u tɛna ɲɔgɔn fɛ o wa an bɛ taa ɲɔgɔn bilasira kaburudon na kelen-kelen i bɛ taa bila don min na o don e bɛ bɔ i ka résultat kalama o don o y'a daminɛ i jilaja o don ka diya i la dɛ karamɔgɔ i jilaja o don ka diya i la dɛ sinon a ti ɲɛ dɛ donc a fɔlɔ-fɔlɔ o ye alakira ka hijira ye a ka yɛlɛmali ka bɔ Makka ka taa Madina ka faso bila pewu ka taa yɛlɛma dugu wɛrɛ la mun kama
ala y'a ci ni cikan min ye n'o ye silamɛya ye dɛ a bɛ fɛ ka taa o silamɛya in kɛ fɛn ɲɛnamayalen ye dugukolo sanfɛ o de ye alakira bɔ a faso la ka taga sigi Madina k'a sɔrɔ a faso kɔnɔ notable don mais Madina a bɛ jate dunan de ye wa alakira y'a ka ɲɛnamaya kɛ dunanya sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ faso b'a bɔ mun kama silamɛya kosɔn parce que silamɛya bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ silamɛya bɛ siya sanfɛ koyi silamɛya bɛ diɲɛ sanfɛ qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin o kosɔn alakira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ dugukolo min kan o dugukolo ye ala ta ye o ala ye a bila mission min na a taara o de kɛ o y'a ka ɲɛnamaya sigi k'o kɔnɔ ka mission ye k'a lase a kɛcogoya la san 20 ani san 3 ka tila ka taa an balimaw alakira ka o san 20 ni sigi silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kan ka nin dɔn dɛ awɔ i ka kan k'a dɔn i ka kan k'a dɔn alakira ye jɔn ye alakira ye mun kɛ a y'a ka sahabaw lakalan mun na silamɛya in yɛrɛ ye mun ye a ka kan ka appliquer cogo di alakira y'a appliquer cogo di a ye mun de fɔ a ko an ka mun de to yen i ka kan ka nin bɛɛ dɔn i man kan ka kɛ dunan ye i ka dunan kɛ nɔfɛ nka kabako don dɛ i bɛ maa caman ye a b'a disi gosi n'i y'a ɲininka alakira ka histoire la a tɛ foyi dɔn a tɛ foyi dɔn mais tuma dɔ i ka maa tɔgɔbɔlen dɔw ɲininka a la diɲɛ kɔnɔ yan an fɛ yan i ka jeli dɔ tɔgɔ fɔ walima i ka balontila dɔ tɔgɔ fɔ a b'o ka fɛn bɛɛ f'i ye a b'o ka fɛn bɛɛ f'i ye n'a tɛ foyi dɔn alakira la sallallahu alaihi wa sallam surtout a ka diinɛ n'i ye silamɛ bɔ 100 ye ni misiri in sisan i ka da tugu sisan ka da kelen bila ko mɔgɔ ka bɔ kelen-kelen bɛɛ ka fatiha kalan normal la min bɛ bɔ a man ca dɛ min bɛ bɔ a man ca dɛ e dun ko k'i ye silamɛ de i bɛ diinɛ min na i ka kan k'a kalan k'a ɲɛdɔn i bɛ dabi ɲuman min kɔ i ka kan k'a ka historique dɔn i ka kan k'a ka diinɛ dɔn i ka kan ka dɔ tigɛ i ka ɲɛnamaya la k'i sigi ka kalan anw kɛra maakɔrɔba ye anw t'a faamu bilen anw hakili goyara est ce que kalan jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔkɔrɔbaya de y'a obstacle ye la o tɛ yen dɛ i mana kɔrɔbaya cogo o cogo i tɛ kɔrɔbaya ni mɛlɛkɛ ye dɛ olu fana yala ka dantanfɛn ye nka tuma min na ni ale bɛna i ɲininka kaburu kɔnɔna na i tɛ se k'a fɔ a ye ko ne tun ye mɔgɔkɔrɔba ye dɛ jaabi la ne tun ye mɔgɔkɔrɔba de ye la o t'a la dɛ mɔgɔkɔrɔba bi sa denmisɛnnin bi sa wa alakira sallallahu alaihi wa sallam ka hijira a b'an lakalan o de la Ala subhanahu wa ta'ala ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko ladegeli fɛn cɛ ɲuman o ye alakira de ye dɛ n'i y'a ye i bɛ fɛn ladege o k'a sɔrɔ i b'a dɔn mais ne t'a dɔn i b'a ladege cogo di wa ko nin bɛ fɔ mɔgɔ ye liman kana yarjullaha wal yawmal akhir maa min n'i jigi bɛ ala kan k'a bɛ sara ɲuman d'i ma ani sara kɛ don i b'a dɔn i bɛ se ko nin kuma in ye kuma nafama ye o tigi bolo yarabi ala k'an kɛ olu la wa siga t'a la alakira sallallahu alaihi wa sallam nana ni diinɛ min ye dɛ ale de ye ɲɛnamaya fura ye an bɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ bi fo ka taa se diɲɛ wuli ma mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen du o du jamana o jamana n'i sɔnna o ma i bɛ lafiya n'i banna o ma k'a ye ko silamɛya ko dépasselen de don i t'a ye ko wajibi yɛrɛ don walima aw t'a ye ko wajibi yɛrɛ don e y'aw sigi a kan coup d'état de tɛ dɛ a ye segin aw ka
aw ka ɲɛnamaya kɛ san o san aw ka mɔgɔ kelen sigi ka coup d'état kɛ solution t'a la solution t'a la a bɛ komi i n'a fɔ anw ka jamana nin kabini indépendance taara fo sisan ni président kelen tɛ fɛn fɛn nana an y'a bɛɛ gɛn wa toujours o kelen don dɛ an bɛna mɔgɔ min sigi a la o ye maliyɛn de ye o minnu b'a mankan kɛ olu yɛrɛ de b'a a tila ka k'a mɔgɔ fana ye ka tila ka sigi tuguni e ye sugunɛ k'o bo la aw bɛ hakɛ to est ce que saniya kɛra saniya ma kɛ anw ka jamana nin yɛrɛ problème yɛrɛ de ye a mɔgɔ yɛrɛ a n'a sariya fila bɛ ɲɔgɔn fɛ o maliyɛn ka kan ka labɛn dɛ y compris ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana ka kan ka labɛn sinon fura t'a la dɛ wa sariya min b'an bolo nin an juguw ka sariya dilannen don anw ka sariya tɛ o a t'an kɔnɔ kuma foyi fɔ a t'an mago kisɛ kelen dilan wa n'o ma bɔ anw ka jamana kɔnɔ k'a kɛ anw danbe ni an ka diinɛ yɛrɛ ta ye solution t'a la lafiya tɛ kɛ fiyewu fiyewu nka n'an y'o kɛ bolokɔfɛfɛn ye ka taa an bolo kɛ fɛn fɛn na ko an hakili ka bon ala ta ye siga t'a la an tɛ lafiya sɔrɔ kelen sabu ala de ye adamaden dan ale de ye adamaden izinitigi ye a b'a dɔn fɛn min b'a ɲɛ ale de b'a dɔn fɛn min b'a tiɲɛ wa ala tilala ka ban n'a a ka d'an ye an k'a minɛ n'a ka d'an ye an b'a to yen kelen a filanan ye jumɛn ye nin kalo in an bɛ a bonya dɔn n'an y'a bonya dɔn an kan ka min kɛ a b'o yira an na Ala subhanahu wa ta'ala a kumakanw kɔnɔ ko san ye kalo 12 ye kalo 4 a y'o kɛ lɔgɔrɔma kalo ye alakira sallallahu alaihi wasallam a fana kumakanw fana nana k'o fana sɛmɛntiya bal ka kalo ninnu tɔgɔ fɔ ko sababa la olu tugulen don ɲɔgɔn na kelen b'a damana sababa minnu tugulen don ɲɔgɔn na seli furancɛ kalo ani seliba kalo ani jɔn minɛ an filɛ o min na nin ye ani rajaba ninnu kalo 4 de don kɔrɔ nin kalo min ni an b'a la nin n'a bɛ fɔ a ma ko jɔnminɛ kalo ani kalo tɔw minnu fɔra nin ye Ala subhanahu wa ta'ala ko k'an kana sɔn k'an yɛrɛ tɔɲɔ olu kɔnɔ yɛrɛ tɔɲɔ ye jumɛn ye an kana fɛn k'a kɔnɔ min ye Ala tara ye madama ni lɔgɔrɔma kalo don kalo ba don o kɔrɔ ye k'i jilaja i ka ɲuman de kɛ i ka Ala tanama ko to a la nin kalo min filɛ nin n'an b'a la n'an bɛ fɔ a ma ko jɔnminɛ kalo baara ɲuman dɔw bɛ yen nɔ olu nafa ka bon a kɔnɔ kosɛbɛ o dɔ ye ka sarakatiw bɔ ka caya o dɔ ye ka sun fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tile 9 ani a tile 10 walima a tile 10 ani tile 11 walima tile 10 dɔrɔn alakira sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan ko in bɛ a taana de nɔfɛ o de kosɔn aw b'a mɛn ko ashura ko ye san yɛlɛma ye san yɛlɛma tɛ dɛ san yɛlɛma ye an filɛ don min na bi de don nka don kɛrɛnkɛrɛnnenw min filɛ n'a bɛ fɔ o ma ko ashura o tɛ san yɛlɛma ye dɛ o ye nɛɛma dɔw de ye bonya dɔw de ye minnu kɛra a kɔnɔ o bonya olu o kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a fana y'a sun a y'a ka sahabaw yamaruya k'u k'a sun o tuma na sun kɛrɛnkɛrɛnneyalen don ni don min ye o ye a tile 10 don ye n'a bɛ fɔ o ma ko ashura nka kɛrɛnkɛrɛnneyala sun kɔni kɛli a don tɔw kɔnɔ baasi t'u la sabu alakira ko sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram ko sunkalo kɔfɛ don minnu sunni ka ɲi kosɛbɛ k'o de ye jɔnminɛ kalo ye an filɛ min na nka ashura in donna a la cogo min na alakira sallallahu alaihi wasallam a nana madina k'a sɔrɔ yahudiyaw bɛ a don sun a y'u ɲininka ko munna k'u b'a don sun u ko Ala subhanahu wa ta'ala a ye bani israɛlakaw kisi ka bɔ firawuna ka dansago ma nin don in na ko nabila musa y'a don ka Ala subhanahu wa ta'ala barikada ko kosɔn k'olu b'a sun alakira ko sallallahu alaihi wasallam
ko ale ni nabila Musa ka surun ka tɛmɛ yahudiyaw kan o kosɔn alakira fana y'a sun a ye a ka mɔgɔw yamaruya fana silamɛw yamaruya fana k'u k'a sun bal a nana riwaya dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko nabila Nuhan ka kulun a ka kulun min ni Ala subhanahu wa ta'ala diɲɛ halaki ni fɛn ɲɛnamaw dantanfɛnw tun b'a kɔnɔ a n'a yɛrɛ ka denbaya ayiwa ko kulun in taara dɛn gere kan ka bɛn ni a don de ye ko kosɔn ko nabila Nuhan fana y'a sun ka Ala subhanahu wa ta'ala barikada al-Imam al-Baji n'o ye malikiya dɔnnibaga ye ale ko tuma dɔ mɔgɔ b'a faamu k'a fɔ Kuresiw olu tun lakodɔnnen don k'a fɔ k'u bɛ nin don in bonya kabini jahiliya tile la walakira sallallahu alaihi wasallam a fana tun b'a sun Kuresiw nɔfɛ Makan kɔnɔ o cogo la k'a sɔrɔ a ma kɛ nabi ɲuman ye tuma min na n'a kɛra nabi ɲuman ye n'a ye hijira kɛ ka na Madina a nana ka na sɔrɔ yahudiyaw bɛ k'a sun a fana y'a sun sabu a y'a sɔrɔ nabila Musa ka sariya kɔnɔ donc a fana y'a sun nka tuma min na ni sunkalo nana faridaya alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a sunni wajibiyali a y'o bila kabini o la sa ko alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a sun kɛ sunna muakkada ye o kosɔn Ala subhanahu wa ta'ala alakira sallallahu alaihi wasallam a ye yamaruya kɛ a ko khaliful yahuda ko a ye yahudiyaw fɔnkɔ ɲɔgɔnya sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu k'aw ka don kelen sun ka kɔn a don ɲɛ walima aw ka don kelen sun a don kɔfɛ qala ibn al-qayyim al-jawziyya ibn al-qayyim al-jawzi ko a ko maratibu sawmihi ko a don sunni k'u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dogiri degiriw don min ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de ye ka don kelen sun ka kɔn a ɲɛ ka don kelen sun a kɔfɛ Imam Ahmadu ko a ko surtout maa min ni kalo tile fɔlɔ n'o ɲagamina i bolo k'o tigilamɔgɔ ko o bɛ nin min kɛ ko o bɛ bɔda sɔrɔ a yɛrɛ ye a la o ye a martaba fɔlɔ ye k'a tile saba bɛ sun nka min ka surun o la o de ye i ka kɔnɔntɔnnan sun ka tannan sun hadisaw caman nana o de la alakira sallallahu alaihi wasallam kumakanw na min bɛna daraja laban na k'o de ye i ka tile tannan kelen pe sun a nana Ibn Umar ka hadisa la a ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko Ashura sunni ko don de don Ala subhanahu wa ta'ala ka don baw la n'a ye maa min diya i b'a sun n'a ye maa min diya i b'a to yen ni hadisa in a bɛ Muslim kɔnɔ donc a kanunen don wajibi tɛ sunna don nka alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a sunni bonya fana fɔ dɛ a ko Ashura don sunni k'ale alakira b'a jigiya k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala b'o tigilamɔgɔ ka san kelen junubi bɛɛ yafa san min tɛmɛna kɔnɔ san min tɛmɛna ni hadisa in bɛ Muslim kɔnɔ Imam Ahmad fana y'a mafila a bɛ junubi minnu yafa o ye junubi misɛnw de ko ye nka kabayira junubiw i n'a fɔ filankafoya i n'a fɔ jɛnɛya i n'a fɔ suyɛni i n'a fɔ bingani olu n'a ɲɔgɔnna i n'a fɔ maa kɔrɔfɔw foyi t'olu yafa f'i ka tubi ka taa Ala subhanahu wa ta'ala ma dɔnnikɛbagaw bɛɛ lajɛlen kumakan taara o de kan an k'an cɛsiri an ka kɛ hɛrɛ dunke ye nin tile tan in kɔnɔna na ka da kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko Ala subhanahu wa ta'ala ye mansa de ye mansa min a bɛ hɛrɛma kow fɛ a bɛ kobaw fɛ Ala subhanahu wa ta'ala tɛ manamana kow fɛ a tɛ koninw fɛ ni hadisa in bɛ Jami'u Saghir la lil Albani o de kosɔn Usman al-Hindi rahimahullah a ko fɔlɔ mɔgɔ ɲumanw tun bɛ 13 bonya san o san o 13 in o de ye sunkalo tile 10 laban ye ani seliba kalo tile 10 fɔlɔ an filɛ kalo min na n'o ye jɔ mɛnɛ ye o fana tile 10 fɔlɔ ko fɔlɔ mɔgɔ ɲumanw tun bɛ nin don ninnu bonya kosɛbɛ Ibn Rajab ale ko ni maa min ko n'i ye seliba kalo ko ni maa min ko n'i y'o
o sun kɛ ka tilanko tun kana jɔ minɛ kalo in an filɛ bin na nin kana o sun kɛ ko a bɛ komi i ye san dafa ni ala ko ye ka san kura fana dayɛlɛ ni ala ko ye ko tigilamɔgɔ k'o bɛ waati min kɛ nin fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ ko ala subhanahu wa taala a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ ala ko ye a tigi bolo ko ka d'a kan baara o baara n'a daminɛ kɛra ala ko ye k'a laban kɛ ala ko ye ko fɛn min bɛ o fila ni ɲɔgɔn cɛ ko kodɔnnaw bɛɛ lajɛlen dɔnnikɛbagaw bɛɛ lajɛlen b'o jate k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen de ye ala ko baara ye ko de kosɔn ko fɔlɔ mɔgɔ ɲumanw tun b'u banba kan kosɛbɛ ni maa min ko n'i y'olu ladege a kɛli la k'a bɛ komi n'i y'i ka san bɛɛ lajɛlen ka ala ko baara la yarabi ala k'an kɛ o dɔ ye Rabai bintu Muawwad ala ka diɲɛ b'a ma ale ko a ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko Ashura don sɔgɔmada fɛ ko alakira ye ciden bila ka taga bugufiyɛw la a bɛ taa cikan lase bugufiyɛw la ko he ni maa min n'a y'a sɔrɔ dugu jɛra k'a sɔrɔ e tɛ sunna bi donba in na n'o ye Ashura don ye ko i k'i yɛrɛ minɛ i ka su tile tɔ sun fo ka taa se tile banni ma ni maa min bɛ sunna dun ko tigilamɔgɔw k'a ka sun dafa ko tigilamɔgɔw k'a ka sun dafa Ibn Abbas ani Abu Ishaq Subayi ani Zuhri ani Imam Ahmad ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen u y'a jate k'a fɔ nin kɔni tun ye taaboloba ye silamɛw bɛɛ lajɛlen tun bɛ min kan ko de kosɔn ko fɔlɔ mɔgɔ ɲumanw k'u tun tɛ Ashura bila hali n'u bɛ taama siraw fɛ Imam Zuhri y'o sɛmɛntiya ale ko munna ko fɔlɔ mɔgɔ ɲumanw tun b'u banba don sunni kan ko ka d'a kan dɔwɛrɛ tɛ o sunkalo ni o tile dɔ taara k'i dan i bɛ se k'o juru sara koyi mais Ashura n'o taara k'i dan nɔrɔbila t'a la dɛ fo Ashura wɛrɛ dɛ a tɛ se ka juru sara o de kosɔn k'u tun b'a bɛlɛn kosɛbɛ u tɛ sɔn a ka taa k'u dan an ka kuma sabanan bɛ min kan o de ka kangari da Ashura n'a nana se surtout anw ka jamanaw kɔnɔ alamu islami jamana caman kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ damatɛmɛ bɛ yen cogoya fila fɛ walima cogoya saba yɛrɛ cogoya fɔlɔ dɔw bɛ yen olu b'a kɛ nisɔndiya don ye dɔw bɛ yen olu b'a kɛ nisɔndiya don ye dɔw bɛ yen olu b'a kɛ nisɔngoya don ye minnu b'a kɛ nisɔndiya don ye olu bɛ dumunibaw tobi u ka denbayaw lahinɛ n'a ye ka maa wɛrɛw fana la dumuni dɔw b'a ye k'a fɔ ko ninnu ko bɛ kɛ sababu ye ko ka hɛrɛ dɔw nati o hakaza ka taali siga kɔni t'a la ɲuman kɛli wagati o wagati a ka ɲi i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na mais ka kɛ fɛti ye la ka kɛ fɛti ye la an ko donba don mais an b'a fɔ ko seli don dɛ maa minnu y'a ta k'a kɛ seli ye la maa minnu y'a ta k'a kɛ futuni dɔ ye la ka d'a kan ni histoire ko de don n'u b'o kɛ a sababu ye don bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo Ala subhanahu wa ta'ala ka danni kɔnɔ o don i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bɛn nisɔndiya don ma walima a bɛ bɛn nisɔngoya don ma o ye Ala subhanahu wa ta'ala ka sunna de ye o tuma nin don na nisɔndiya dɔw bɛnn'a ma awɔ Ala subhanahu wa ta'ala ye samakɛnɛ dunge mɔgɔw minnu bɔra Yamani de Ala subhanahu wa ta'ala y'olu halaki ka bɛn n'a ye Alakira denmuso Fatumata o fana ka kɔɲɔ bɔra ka bɛn ni a ye yɔrɔ o ye nisɔndiya ye dɛ mais nisɔngoya don fana b'a kɔnɔ ka d'a kan hata Alakira mɔdenkɛ Al-Husayn ibn Ali ale fagara ka bɛn ni nin don ye Zainul Abidina o fana b'o cogoya kelen fana na o fana fagara ka bɛn n'a don ye donc a kɛra nisɔndiya don ye a kɛra nisɔngoya don ye est ce que ni silamɛ ko k'i b'o labaara i bɛ se k'i nisɔndiya don kelen na ka tila k'i yɛrɛ nisɔngoya don kelen na wa la bal Alakira m'a kɛ o salafu sɔlihu m'a kɛ o fɛti tɛ o silamɛw ka fɛti
o ye don fila dɔrɔn de selicinin ani seliba mais ka taa fɔ ko don dɔ ye seliw fana ta seli ye la o tɛ silamɛya kɔnɔ dɛ a daluya bɛ min a daluya bɛ min n ko seliko ye daluya ko de ye bato de don kun fɛ ko tɛ dɛ o tuma maa minnu b'a kɛ fujunu don ye k'u ka dulokiw fara ka buguriw cɛ k'a k'u yɛrɛ kan ka u tamaw gosi alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa t'an dɔ ye maa min bɛ nin baara fasugu ninnu kɛ maa t'an dɔ ye maa minnu b'u ka fujunu manifester nin cogo in na ni alakira kumakan ye a bɛ Bukhari kɔnɔ awɔ an kana taa kɛ maa wɛrɛw maa fasugu dɔw ye fana minnu ni ale ni a bɔnsenw juguya bɛ maa minnu na olu fana ka taa a kɛ fɛti don ye ko ka d'a kan ali mɔden ali denkɛ o fagara don a mɔdenkɛ fana o fana b'o cogoya kelen fana na o fana fagara don na ko don kɛ nisɔndiya kow ye ayiwa o ye damatɛmɛ ye Ibn Taymiya ko a ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kumakan dɔ fɔ dɛ ko kumakan in sɛmɛntiyara olu yɛrɛ y'o o sɛmɛntiya ye jamakulu dɔ la a bɛ fɔ minnu ma ko Shiaw Kufa kɔnɔ al-Iraq dugu dɔ bɛ yen ko Kufa k'u y'o seereya yen nɔ ko Shiamɔgɔw minnu tun bɛ yen nɔ k'olu ka ɲɛmɔgɔba k'o tun tɔgɔ ye ko Al-Mukhtar ibn Ubayd al-Kadhdhab o cɛ in k'olu tun bɛ nin don in kɛ donba ye dɛ maa minnu fana bɛ ale n'a bɔnsɔnw juguya la wa ko maa wɛrɛw olu maa minnu ko maa dɔ tun bɛ yen nɔ ko tun b'a fɔ ma ko Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi ko tiɲɛ na ko tun y'o misaliba ye ko a dun a nana alakira kumakan na sallallahu alaihi wasallam ka fɔ k'ale mantonw ko don dɔ bɛ na ko i bɛna maa dɔ sɔrɔ o tigilamɔgɔ o ye Saqifa mɔgɔ ye a bɛ bɔ kabila min na dɛ o ye Saqifa de ye ko nkalontigɛla bɛ sɔrɔ a la mubiru fana bɛ tɔrɔ a dantɛmɛkɛla de ye mubiru ye min bɛ suvaziya kow kɛ ka kirimuya kow kɛ ko wa k'olu ɲɛ sera ala ma dɛ ko Saqifa kelen in kɔnɔna na o nkalontigɛla in a n'o criminel ni ko bɛɛ bɔra nin Saqifa kelen in na i nana alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ cogo min na nin cɛ fila in Al-Mukhtar ibn Ubayd al-Saqafi o de tun ye kadzabu ni nkalontigɛla in ye Hajjaj ibn Yusufa o fana ye Saqafi de ye o fana tun ka jugu sahabaw ma kosɛbɛ bala a ye maa caman bɔnɛ a nin na ko maa minnu bɛ Mukhtar nɔfɛ k'olu ye kokuraw sintin diinɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ Hajjaj nɔfɛ olu fana ye kokuraw sintin nin diinɛ in kɔnɔ wa u ka kokura sintinɛw bɛɛ bɛnna nin jɔminɛ kalo in na ka bɛn ni Asura ye dɔw y'a kɛ nisɔngoya don ye k'a manifester dɔw y'a kɛ seli don ye k'u ka seli fana manifester nka n'i bɛ kɛ taabolo ɲuman kɔni de kan an ye min fɔ an ka kuma daminɛ na donba don lɔhɔrɔma don don da o ma i ka sun kɛ i ka Alahu subhanahu wa taala barikada i n'a fɔ alakira n'a ka sahabaw y'a kɛ cogo min na mais alakira taalen kɔfɛ maa minnu nana ka na fitinɛ kow don diinɛ kɔnɔ e ka alakira ta dɔnnen ko ɲuman k'o to yen ka taa tugun fitinɛ mɔgɔw kɔ k'o ye taabolo ko ye n'u taara yɔrɔ min na i bɛ taa yen dɛ n'u taara yɔrɔ min na i bɛ taa yen i dun ma yamaruya k'i ka tugu olu kɔ i yamaruya k'i ka tugu alakira de kɔ sallallahu alaihi wasallam alakira taamana dɔn ko o ko la an ka dan o la gurupu sabanan ye maaw jumɛn ye maa minnu fana b'a kɛ fɛti ye i n'a fɔ nansaraw b'a kɛ cogo min na bonne heureuse année an ka san yɛlɛmana k'o fana kɛ fɛti ye non san yɛlɛma don a banna mais seli tɛ ka message de vie sɛbɛn k'u ci ɲɔgɔn ma o t'a dɔ ye alakira n'a ka sahabaw m'o kɛ o t'a dɔ ye donc ka taa se sa fɔ ne k'a fɔ ko i bɔra diinɛ kɔnɔ m'a fɔ dɛ kabini kelen m'a fɔ dɛ ne m'a fɔ k'i bɛ bɔ diinɛ kɔnɔ dɛ
nkore ngo sahaba umake ala kira na ka sahaba umake fetiye san yelema feti autant silamaw fait mi ma fait serincini ani seriba bato di silen bo lula amul di dom feti mais no yi boala wati do be olu ye no horoma wati we ina fa ample wati mina wa ashura min ba kono ode ka sunke kasrakatibo wanta ambe Allah subhanahu wa ta'ala dilala ka fam yadi amma alaka ko sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun nisa yelmadu amalma ke malmamsu nisa yelmadu ka famu kuni sa yelmana o koro ko do bori silada isa to ro koy o teni so dia koy de alaka ko sallallahu alaihi wasallam ako ma shi titi yere soro alkiyama keneka funyini ngali nani o be tenguila oni kaburu nyini ngali sawate kele examen ba mburo koy examen bafla ba bebulu kele me kaburu kono kele me alkiyama keneka kaburu tani saba nyofo alkiyama ta nani afroforo ibe nyini nga yi shike muna ibe nyini nga yi ka demisene yake muna ebe nyini nga yi ka nafuro ya soro togodi atara ro jume ibe nyini nga ye doni min soro de muni barana e kan ka jori nyini ngali nun jabi ki labenke ka sabati ka makono ya rabbi ala ka akuna wurodi amma ala kan kisa yarba kun toroma ala ka nga jamana basigi ya rabbi ala ka barka do nga jamana la ala ka barka do nga demewla ala ka sangi herama di amma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا الحمد لله